କରି ପାରିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିରାଶାକୁ ସାଥୀ କରି ଏଠୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଆସିନି। ବାହାଘର କଲେ ବି ମୁଁ ତ କୌଣସି ଆଶା ନେଇ ପାରିବିନି। ଆଶା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କଣ ଜବରଦସ୍ତି ନା ପ୍ରତିବଦଳ ମାନେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ବଦଳରେ ତୋ ଦାବି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୋତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବି। ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ତମେ ମାମୁଁ ଭଳିଛି ସାରା ଜୀବନ ସାରା ଆମର ଦିନ କାଟିବ। ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ତୋର ଅନ୍ୟ କୋଟି ବାହାଘର ବି ହେଇଯିବ। କହ କେତେ ଅର୍ଥ ନେବୁ? 50 ଲକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ନା 5 କୋଟି? ଆଚ୍ଛା ସରିଗଲୁ କି ତୁ ଯେତେ ତଳକୁ ଖସିଛୁ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁ ବି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ପ୍ରେମକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଝିଅ ଇଏ ତମସା ନାୟକ ନୁହଁ। এইটা কোন বলছিস? ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟ କଥା। তাহলে তুমি মোর শেষ কথা শুনি নে। কেবল মোর আজ অর্থ বিনিময়ে তু তো প্রেম বিক্রি করি পারিবনি বলি যৌ দম্ভ দেখাউছু। অপেক্ষা কর দিন আসিব দিনে বিনা অর্থরে তু তো প্রেমকু মো পাখরে সমর্পণ করিব। এইটা তোতে মোর চ্যালেঞ্জ রহিলা। আসি দেখাবা আও এক নূয়া সম্পর্ক। বলবি এই বলবি